Puja lukurungno jotno khulungo ao जों थाख्लाय 2023 नि इलेक्शनाव जों बुबाग्रानि थानसानि मारियाव खूब साइटक लायका एककभाबे क्षमता फाइ मायाफानो जों एककभाबे फार्स्ट लार्जेस्ट अर्थात 24-25 माने खाका तेंलिया जों तो सेकेंड लार्जेस्ट 13टा जों मांखा जों खाकातै मायाफानो जेहेतु सेकेंड होनखाबा आंचलिक दल ता पर्यन्त 10 से क्रस खाइमे আছে এই জায়গা 13টা गे शून्य होते বা জিরো হইতে যে 13 ফাইমানি অবত কাহক তাছাড়া বুবাগ্রা যেটা নংসামানি বুবাগ্রাंजों दावरनि मुख्यमंत्री कताल प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सीएम पुरनिनि यूनियन टेरिटोरियल यूनियन नि होम मिनिस्टर अमित शाह जी आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी बड़ मालायका त्रिपुरा मालायका मालायमा समय बुबाग्रा बेसिनि मथानि प्रेसिडेंट बिके रांकुल साहेब बेसिनि आसामनि डिपुटी सीएम बेसिनि अनिमेश बाबू गुतंगो गताय खरसा बुदय एमएलए बिशुकेतु गुतंग आसामनि जे आलोचना जेटा जोंनि नम्बर 1 जेटा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बादे जतनो रनानै हाके साका होम मिनिस्टार गाय हाइपानो जोंबो खाकाओ जे वाइसाबायथ माना सम्भावना करे जेहेतु जों एककभाबे गोबां मालियाबा जों बाबि मा होनके जेटा आं पुला सानाय माने साजागलिया एकटा ताकलायो एकटा हैंग गान हयतो बाबि हैंग पार्लियामेंट अर्थात एककभाबे केउ थांलाकबाबे माने के बीजेपी बाइसिन कथालाय जुदि गभर्नमेंट खायके जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानानि खूब सुविधाजनक खूब चान्सेस दं माने किन्तु आबो अंलियाबा हाइपानो जेटा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बादेले जतरले रेना गसु एके ताबु जेटा होम मिनिस्टार जे सामानि अरो इंटरलोक्युटर खालायनाय तामो दाबि तो माने आलोचना सालायनाय कुबैनाय अपनो सेंट्रल गवर्नमेंट नो बो इखने सबमिट खाने इंटरलोक्युटर तो अनेक साजाका जेआबो रायबाय हाय अर्थात सिनि अरनि त्रिपुरा हास्तिनि सिनि त्रिपुरा सारंनि तामो दिमान बो लिपिबद्ध खायनाय रिटेन लांगिनाय बा जों रिटेन रेखांके अब केंद्र सरकार नो बो पुटाप खायना कक्टाम दिदोंमानि ताबु तिनि पर्यन्त जे खानामाते के नोटिफिकेशन याखौ अब नोटिफिकेशन खायमान पड़ेसे अब अपॉइंट नंगाय इंटरलोक्युटर अपॉइंट खांकेसे जोंबाय डायलग फन खायनाय बा लिखित जरा एमएलए दंथों बा जोंनि मथानि जरा लीडार्स बा विभिन्न टाउननि दफा विभिन्न दफानि जरा लीडार्स राय बा चुगरी बा गाबोन हदाग्रा संरकनिबो बरक नानाय बबो डिमांड पुटाप खायमान बा बबो डिमांड सानिमान अमहाय नो प्रोसेस चलितो गावनो पार्सुएशन खायनाबा नो बुबाग्रा दिल्ली थांका गे दिल्लीनि हयतो किफिली बताव हयतो शिलंग के तिनि आगतला सकयनाको आं खबर नाजागियाखौ ब ससपैका सकपाया इंगे ब फाइके जों ताइबो इन डिटेल्स बिनि बुखुबो जों खानाकांके जों ताइबो साम खायथावनाय ताको तबो जे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायाफानो अन्नानो जाबो जेमन डाइरेक्ट फान्डिं अथवा नि आर्टिकल 2-3 अथवा 244 अमाय जों आशा खायतो इंगे बुबाग्रा जों आशा खायो जों बमाय आशा खायतो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आस्ते जेमन वाइसाबायनो तो बीए पास खायमे एमए पास खायमे आबो 1 2 3 4 5 माध्यमिक 12 बीए खेन थांनाय बताम खचिनि जे चबा आंदोलन मुभमेंट बो जों सय नुमा तंनाय इंगे सिनि 13 जन एमएलए बो दाव खनास माय थांनाय तिनि बीजेपी रक्स माय थांना निचय इंगे खनाके सिनि मथानि एमएलए रक्स माय थांनाय विधानसभा मेबी 24 तारिख ना आरो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनि एमएलए रक आरो सवाल खायनाय आरो दाबि तिसानाय कगलाम सानाय को आशा खायसिम दं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताम निपाबे बर बिनान गसिया
abo jehetu dabi bokotor gabo dabi kotor logiwo sengbo taibo kaham khainai movement khayaksa je kono dabi kotor dabi ke dalai khano movement khaybo যেমন তেলেঙ্গানা রব দীর্ঘ বছরের পরে সে বড় মানুষ মাহায় কাজে जोंबो ताइबो आन्दोलन मा खायनाय ताव मुभमेन्ट मा खायनाय ए जों तो आशा खायो इन फ्यूचार जों मा होनो अब कमी कक मासाव जेटा बास्तव যখন जों टीटीएडीसी अर्थात 6 শিডিউল মোতাবেক যখন जों टीटीएडीसी জেলা পরিষদ ছানো 6 শিডিউল মোতাবেক জেলা পরিষদ ছানো সময়ব অরনি বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রক সিপিআইএম উঠুন অন্যান্য দল রক আপনার বড় নাকচ খাইও অথবা বড় মায়া নিনাই বড় এক কথায় তদানীন্তন তাওক স্বর্গীয় দশরথ দেব তাই অন্যান্য সিপিআইএম নেতার নাও একদম মায়া নিন তাও তিনি গ্রেটার ত্রিপালের অন্যান্য সংস্থা অন্যান্য দল রক ও মায়া কিন্তু পলিটিক্যাল মায়া নি কোনো শব্দ সেখানে আবো আন্দোলন খাই না নাঙ্গো মন্ত্রী তখন ও যেমন বি আর আম্বেদকর অগৌসাও নিজেনি মান থাইनो फानो से আমনো আন্দোলন খেমানাও ডিমান কাহাম খাইনাই ডিমান মা খাইনাই আন্দোলন খাইকে ও মানে মানো হাইনো কেসাং খাই মাইয়া যে কোনো কত দাবি ন হগে সামাইতা কো जों होपफुल जे जों माने मानो फ्यूचर देखते कैसे मुक्सा और कैसे आंसर क्वेश्चन था हमारे 2018 को आईपीपी रो जे बीजेपी बाय इलेक्शन गई कमन सिगां 17 को ini pakai kokol bomor robo sabor ni kiri kau ye tiprasa rojotan hancur tabon tipramo thaiken kacang kha amono sanlaika hani bagai ni saya ya watingnya satu ya ye kampuyong harang waca ye tamu de aku buat landmark ane bo bisa ye boi kaisa no robo wak to ta chaka ge মানে না থানাই সালো যে সময় মন্ত্রী রাউনি যে সুকর গ্রহণ দিবা সালো পূর্ব গ্রা বাই যে অমিতা কক সালাইয়ে গ্রেটার টেকনোলজি কিসা মানে তঙ্গ মানে আশা তঙ্গ হিনাই রাজবাড়ি হাইরাগো ini baji rakhu delai খুব আনন্দ ফুটি গয়ে অনলাইন তঙ্কা যে তাবো কোন করতে সে বুখা পাই তঙ্গ যে আমা হাইরগা আমা মানে বাহাই মা ঠিক কব যেটা 2018 সি আইপিএফ তিনি দাও স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা এটা নং সামনে যিনি হাতাই কতর যে 10 দিন 11 দিন দিদি সাউদ্রম গাবো মাই ন আসবো তাও বথি থাকবানো এটা সৈত মাস আবো মান খানি সামবাগে ন লুকুরক বাজি সকলাইকা ওয়া কত টানি চালাইকা তাবো তো जों মানো বহিয়াকো তাছাড়া আসমে আবো রব এই কোনো রিটার্ন বুকরি আসমে রব আর মানা তো আবো প্রশ্ন করে আবো সিনি যে ডিমান্ড তিরবালেনি ডিমান্ড রাজ্যপাল হইতে দিল্লিও রহজাকা আছে সামাবাইছে মান খানি প্রচার খাইনো হাইগো কাম ইয়াফ্রো আং স্টাডি খাইনাই মানে তাও যদি মান অনুই সায়াকে আন্দোলন সয়াই দঙাকে হয়তো গুলাগুলি গেছে বড় অনেক থিপা মানো ও আমবাগে বুধ এনসি হাইকে মাসাকে দাব আন্দোলন রচনা বাগে হাইকে ব প্লে বা খেকে না হিমা তংটা ব হাইকা আনি ধারণাটা হাইকা আনি আং ধারণাটা তাবুক তো বুবাগ্রা যেটা চিরুকক সাইতঙ্গ তাবুক যেটা ইন্টারলুকেটর যেমানি আও ফানা রিটেনো উনখাঙ্কেছে আও ফানা সেসে মানে ও রিটেনের খাঙ্কে হয়তো সিনি তাবু যেটা টিপালেন মায়াফানো বাদ বাকি যেটা ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর্টিকেল 2-3 অথবা 244 আবার অগ্ন ফানো যদি রিটেন খাঙ্কেছে जों তাবু বিজেপি রয় जों সরকার থাকমান আদারওয়াইজ जों সরকার থাঙ্গিয়া जों বিরোধী দল দংনাই তাবু বিজেপি রক শুধু ত্রিপ্রানিয়া কেন্দ্রনি বিজেপি রক জন্য সরকার তুলনা বাবু চাতউত তাও মানে তাও বরং একদম সংখ্যা খুবই কম এর মধ্যে দনপুরো যে বাসানায় কেন্দ্রমন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক বা রিজাইন দেখা কারো বা ইলেকশন নাই নেতাবু 7 নম্বর রামনগর নিয়ে কিছু বয়স্ক বড় মিস্টার সুরজিৎ দত্ত যে কোনো সময় এক্সপায়ারিং মানো গাম বাগাইনি বড় ওয়ান জাগাইনাই তিরবামত থানো লগি তিদুল নামুসু তিনামুচুঙ্গু গাম বাগাইনি হসি দাবি মানা নিব কে 600 টাকা এবং যেটুকু বড় না হাফানো হবো রিটার্ন মার নাই লিখিত মার নাই আদারওয়াইজ বড় ভাই কোনো আতাদো থাঙ্গিয়া বা সে মন্ত্রিসভা থাঙ্গিয়া আবকে ঠিক তাবো
যে তেকেশা প্রশ্ন তামকে ফার্স্টে হাপান তাবো যে বিজেপি হাপান কিন্তু জুট এলায়েন্স দং তাবো বড় তাবো ত্রিপুরা ভাবেলে মন্ত্রী হরতাম পঞ্চায়েত মানে ডিপুটি সিএম হইতে এডুকেশন মিনিস্টার তাই আইসিএস মিনিস্টার পঞ্চায়েত মানে লাগবো কি বুবাকারা বিজেপি কয় এলায়েন্স দে অংশ কিন্তু ওয়ার্কশপ নি মানে ও পট ও না হাতে এলায়েন্স দে উন্ন আবো বুবাগ্রান তরফ হইতে ইংয়া কিন্তু বিজেপির ধারণা খাইও যে বরক সিংমাই আতা দংনাই আমবামিনাও ভ্যাকেন্সি না রাখজাগো গে বরক তাকে সা একটা ওয়ান সুকনা যে বুবাগ্রা যদি ডিটেন পানো তাও মন্ত্রী প্রলোভন ফুগাঙ্কে মন্ত্রী সহ থাঙ্গি ফানমানো বড় খাকা খাতা কিন্তু বুবাগ্রা তো আসল সহজ বড় গিয়া চিনি স্বর্গীয় এনসি আইয়া রিটেন ইয়াকে কোনো কিছু খাইনে রাজি করি আটাত নিবে পারি বা মন্ত্রী সহ থাঙ্গার ব্যাপার আবো একদম ঠিক কক আবো লাস্ট ফাইট হলো না সেই স্যার তামকে তাবো এই চিনি প্রসাদ তোমাই দুপুর যারা তীব্র মথা খাইনে বড় যে ওয়ান শো বুবাগ্রা তো সব 2023 से आने 5 लास्ट 5 ini samane ठीक है थांगे अरुण आज ने कॉक विमान तो के तब हापां बीजेपी बाय जो तिब्राम था एलएस उंगन दिबी किसा खा करे हाय वे कोनी बुबाग्रा तो बिनी सॉल्यूशन जरी से प्रसाम उंगन को सॉल्यूशन में के तो थाया माय के लास्ट 5 नि को सासा कॉक तब जरी से ऑल लास्ट 5 जागो तब बुबाग्रा करे जरी से प्रसाम ना या के प्रसार बहुत जगह जगत खाली इसको हो जाए और अच्छा बुबाग्रा लास्ट फाइट तो साका ठीक न इनके बता कैसे साका इलेक्शन आगे न जे आं हयतोबा डायरेक्ट पॉलिटिकल करी भानंगि माननि गायसा ब जनसभा बसाले साका ठीक न ओरा दिनो ताइसे बहुत एक्टिविटीज थाका आं हयतो डायरेक्ट पॉलिटिकल थांगे फानो किन्तु आं जेता त्रिपुरा सामाया त्रिपुरा लैंड माया सा आं ओ त्रिपुरा मथाबाय तंगनाय ताव गासै हयतो आं गासै एक्टिभ बुंला तबे आं त्रिपुरा सारक न दुका रुबुरैया बा त्रिपुरा मथानो आं याकारि थांमाया आं तंगो त्रिपुरा मथाबाय आं तंगो अकक बतैसा सापि करि पिखायनाय उतरां लास्ट फाइट बनाबो आवानि खाकामदो ओ मेबी करेक्ट और रंग जे लास्ट फाइट हिनाय जनगण सावनाय जाते आव बुबाग्रा जेतु लास्ट फाइट गाहाम खाइनाय फाइट खाइनाय गाहाम खाइ इलेक्शन प्रचार खाइनाय जाते जों एकबाबे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हिनाय जाता त्रिपुरा मानि खूब सुबिदा ngano निनाय हयतो बसमय लास्ट फाइट होना किन्तु पॉलिटिकल कोनो लास्ट फाइट नै करे लास्ट नि कोनो करे आबो हयतो बुबाग्रा नि आबो बन्ति बेखारि साइमा आंखौ आनि एकटा धारणा बाबो चिनि मथाबाय तंनाय आसगले आं বিশ্বাস खायो आबो आव आं अब सानामुसुंगो आं तो टीएसएफ जेदिना आसाया दिनसिमि आं तंजाव आसामाय आं स्टुडेन्ट बिसि खासितायाखौ किन्तु आं ताव पर्यन्त आं आंचलिक दल बादे कोनो दलबो खायाखौ कोनो पार्टी खायाखौ आं जतदिन सुस्थ तंसा आं त्रिपुरा मथा बा आंचलिक दल खायथांनाय बुबाग्रा नि लगे दङ बुबाग्रा हयतो एक्टिभ Mungsa बतो तंगा जेहेतु आं बुबार लगे दङ बुबाग्रा पंकक इनएक्टिभ हनो आं त्रिपुरा मथा लगे दङ एवं आं जोंनि त्रिपुरा लुकुरनो कम सानामुसुंगो अब दिनै একটা आशा বিশ্বাস नारगो जोंमा तंनाय जेटा ताइसिं किसा साका जे 6 सीरियल मुताबिक जिला परिषद मादमानो माया कन्फ्यूजन फानो उलो जोंमाका जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंडबो आंनि বিশ্বাস 100% বিশ্বাস अब जों इन फ्यूचार माननायनो ताव कि दय जमारनाय अब आं उइथो दं आंनि थांनि